السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان حافظ محمد فصیح الدین میدک اور آپ دیکھ رہے ہیں میدک فاسٹ نیوز۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی خبر پر ایک نظر۔ ضلع کلکٹر میدک مسٹر راجرشی شاہ IAS نے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایات دی کہ وہ ضلع میں اراضی ریگولرائزیشن کے عمل کو تیز کریں۔ حیدرآباد سے محکمہ ریونیو کے پرنسپل سیکریٹری مسٹر نوین متل نے ضلع کلکٹرز، ریونیو افسران اور تحصیلداروں کے ساتھ منعقدہ ویڈیو کانفرنس میں GO 58, 59, 76 اور 118 دھرنی زیر التوا نئی درخواستوں دھرنی لو آپشن کے تحت زمین کی ریگولرائزیشن کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر مسٹر نوین متل نے کہا کہ 1458 درخواست دہندگان جنہوں نے GO 59 کے تحت پچھلی درخواستوں میں 10 لاکھ سے زائد کی ادائیگی کرنی تھی اور اب تک ادائیگیاں شروع نہیں کی ہیں، اور اگر وہ فوری طور پر نوٹس نہیں دیتے ہیں تو انہوں نے عمارت کو گرانے کا مشورہ دیا ہے۔ اسی طرح تحصیلداروں کو مشورہ دیا گیا کہ وہ نئے ووٹرز کے اندراج، تبدیلیوں اور اضافے پر خصوصی توجہ دیں۔ اس موقع پر ایڈیشنل کلکٹر مسٹر جی رمیش، نرساپور توپران RDO سرینیواس جے چندر ریڈی، DFO روی پرساد، تحصیلدار، نائب تحصیلدار کے علاوہ دیگر اہم شخصیات شریک رہے۔ علاوہ ازیں اس اجلاس میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے کئی ایک امور کے متعلقہ عہدیداروں کو ضلع کلکٹر نے ہدایات پیش کی ہے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ آپ حضرات کے پیش خدمت ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم ضلع میدک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اردو زبان میں آپ تک ضلع کی اہم خبریں پہنچا رہے ہیں، لہٰذا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ضرور ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری جانب سے جب کبھی بھی کسی بھی قسم کی اپڈیٹ دی جائے تو اس کی اطلاع آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے سب سے پہلے مل سکے۔ ناظرین، اگر آپ لوگ اپنے کاروبار یا کسی اور قسم کے متعلق ہمارے چینل پر اشتہار دینا چاہتے ہوں یا پھر ایڈورٹائزنگ کروانا چاہتے ہوں تو ہمارے سیل نمبر 9000214611 پر ہم سے رابطہ پیدا کریں۔ آئیے نیوز کے سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ آپ حضرات کے پیش خدمت۔ There are a lot of other aspects also where there is a pendency. For example, if I can see a few districts, grievance on land matters, then court case and intimation, succession without the Patadar passbook, acquired lands, K&L. These are things of the collector level, and this you can use of so that we make use of and ensure that we clear it off. Now this is about TM 33, but there is also odd percentage out of the overall thing, but there is also very high pendency in other aspects also. మన ప్రపోజల్స్ తీసుకొని మళ్ళీ మనం విలేజ్ వారీగా MLS టైం తీసుకొని ఆ ధర్మీ పాస్బుక్స్ ఇవ్వాల్సిన ఉంటుంది. ఇది డ్రైవ్ మోడ్లో జరగాలి. ఓకే, సో మీరు ఎన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ మీకు ఒక టైం తీసుకోండి, ఒక 3-4 days టైం తీసుకొని మీ మండల్, మీ విలేజ్ దాంట్లో ఎన్ని POT కేసెస్ రెగ్యులరైజ్ చేయడానికి మీరు ప్రపోజల్స్ మీ దగ్గర, అంటే ఫస్ట్ మీరు ఎన్ని కేసెస్ ఐడెంటిఫై చేశారు, ఎన్ని కేసెస్ ప్రపోజల్స్ మీరు RDOకి పంపినారు, తర్వాత RDO నుంచి JC గారి దగ్గర ఎన్ని ప్రపోజల్స్ రావడం జరిగింది. సో లైక్ దట్. తర్వాత MRO దగ్గర ఇంకా ఎన్ని ప్రపోజల్స్ రావాలి, RDO దగ్గర ఎన్ని పెండింగ్ ఉన్నాయి, ఇది ఒకటి మనం డైలీ బేసిస్ లో మానిటర్ చేయాలి. ఎన్ని కేసెస్ ఐడెంటిఫై చేశారు. అసైన్ లైన్ సక్సెషన్ అంటే మీరే ధర్మీలో వాళ్ళకి చెప్పి ప్రాసెస్ చేయాలి, మా దగ్గర రిపోర్ట్స్ రావాలి, నేను ప్రాసెస్ చేసేస్తాను. సో అవి కూడా విలేజెస్ వారీగా మీరు ఫిగర్స్ ఇస్తే ఎన్ని అసైన్ ల్యాండ్ సక్సెషన్ కేసెస్ ఐడెంటిఫై చేశారు, ఎన్నిటికి అప్లికేషన్స్ రావడం జరిగింది, తర్వాత ఎన్నిటికి మేము రిపోర్ట్స్ పంపినారు, తర్వాత మనం దాని ప్రకారం రిపోర్ట్స్ మా దగ్గర వస్తే మనం ఎన్ని డిస్పోజ్ చేశాము, దాని ప్రకారం మళ్ళీ ఒక్కొక్క విలేజ్ కి POT కేసెస్ ఒక 10, అసైన్ లైన్ సక్సెషన్ ఒక 10, ఇలా అంటే మనం ఒక 3-4 విలేజెస్ కలిపి ఒక 100 మంది MLS టైం తీసుకొని మేజర్గా అసైన్ లైన్, ఎందుకంటే పూరెస్ట్ ఆఫ్ ద పూర్ ఉంటారు, అవి మనం చేస్తే దానికంటే మంచి పని ఏం లేదు. అసైన్ ల్యాండ్ లో సక్సెషన్ కేసెస్ కానీ, అసైన్ ల్యాండ్ లో POT కేసెస్ రెగ్యులేషన్ కానీ ఒకటి క్లియర్ గా తయారు చేసి JC గారికి చూపించండి. తర్వాత మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ రెండు స్ప్రెడ్ షీట్స్ POలో కంటిన్యూ చేయాలన్నప్పుడు స్లాట్ బుక్ అవ్వాలి అంటే ఎట్లా చేయాలి? ఆ సర్వే నెంబర్స్ చేయాలి. మనకు అప్పుడు సబ్ రిజిస్టర్ మార్కెట్ వాల్యూ రివైజ్ చేసినప్పుడు అట్లాంటి నంబర్స్ చాలా వరకు ఓపెన్ చేశారు. ఇంకా కొన్ని నంబర్స్ అంటే POలో పెట్టిన తర్వాత స్లాట్ బుక్ చేయడానికి జనరల్ గా అసెంబ్లీలో POలో కంటిన్యూ
స్లాట్ బుక్ కావాలి సార్. అవును. కొన్ని నంబర్స్ అవ్వట్లేదు పట్టు ఒక్కో విలేజ్ ఒక్కో నంబర్ లాగా ఏమి కారణాలు ఏంటి? ఇదే సార్ పిఓపి అని చూపిస్తుంది పిఓపి